students. Morning, Miss. How are you today? We are fine. And you? I'm fine too. Thank you for asking me. Have you listened our breakfast testimony? Yes. Alhamdulillah, good. Okay, students. Before we start our lesson today, it will be better if we reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, are you ready for study now? Ready? Yes. Okay, great. And of course, we have to ready because everything you learn today, it will have an effect and it will stay with you forever. Jadi, apapun yang kalian lakukan hari ini akan berguna buat kalian ke depannya. So, then I will check the attendance first. No one missing, right? No. Fajarwati, Present, Miss. Nurfadila, Present. Ani, Present. Sifa Alvina. Present, Miss. Okay, good. Students, have you ever learned about procedure text or have learned about procedure text in maybe elementary school or second grades? Not yet. Okay, not yet. See. So, have you made something? Kalian pernah membuat sesuatu? Ever? Yeah, tell me. Something. Something about what? Like, kamu membuat banana cake or Oh. fried rice. I ever make pudding. Okay, pudding. What the materials and tools need? Jadi bahan-bahan apa yang digunakan buat membuat pudding? Yang pertama ada puding, serbuk pudingnya, ada gula, kemudian air, ada panci juga untuk merebus, kemudian susu mungkin. Okay, and tell me how to make it. Pertama-tama ya for the first we boil the water, kita rebus dulu airnya, terus kemudian masukin bubuk bubuk puding, kemudian diaduk, masukkan gula juga diaduk, pokoknya sampai tercampur semua. Setelah terasa tercampur, di stuck ke loyang. Okay, good Siva. Okay, jadi materi dan step-step yang Siva tadi bicarakan itu namanya prosedur. Apa? Prosedur. Okay. Okay. Today we will learn about procedure text. Okay. Tujuan dari pembelajaran prosedur text ini agar kalian paham tentang apa itu prosedur text, bagaimana cara membuat sesuatu, step-stepnya bagaimana, nah itu tujuannya. Kemudian prosedur, Miss akan menjelaskan definisi prosedur text secara general. Okay, student. Prosedur text is the text that tell how to make or prepare something. Jadi terus prosedur teks itu menceritakan bagaimana cara membuat atau menyiapkan sesuatu. Oke, Miss akan menunjukkan sebuah gambar. Oke. Do you know what is this? Noodle. Noodle. Yeah, noodle. Now I will show you how make the noodles by using text. Ini contoh teks prosedur bagaimana cara membuat atau membuat mie rebus.
dimulai dari pack rebusnya, pack mie rebusnya, kemudian ada ditambah telur, kemudian air dan yang lainnya. Nah, di sini itu namanya stepnya atau langkah-langkahnya. From this text dapat diketahui bahwa dalam membuat teks prosedur harus mengetahui material or step yang digunakan. Contohnya tadi yang kayak Siva ceritakan tentang cara membuat puding. Siva bercerita tentang step bahan-bahan apa yang digunakan dalam membuat puding, kemudian juga menceritakan step-step yang memang sesuai dalam membuat puding. Nah, Miss akan memberikan contoh video, perhatikan. Di sini ada ingredients and step-step yang digunakan dalam how to make a peanut butter and banana sandwich. Ingredientsnya seperti yang dapat dilihat, kayak pisang, kemudian butter, peanuts. Dan stepnya ada dua, yang ini yang first and second. Oke, sudah. Setelah kalian tadi mengetahui gambaran awal tentang teks prosedur, Miss akan menjelaskan, I will tell you prosedur teks secara menyeluruh. Oke. Look at the presentation. For the first is definition of procedure text. Procedure text is a text which aims to inform the readers about the step to do something. Nah, seperti yang dibilang awal, prosedur teks itu teks yang menceritakan atau menginformasikan kepada pembaca tentang langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Kemudian language features, yaitu dalam prosedur teks ada beberapa fitur kebahasaan yang harus digunakan. In front of the class, the next material is language features. For the first, discuss fact about the making or use of something. Jadi mendiskusikan suatu fakta tentang membuat sesuatu atau membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Di sini karena membahas tentang fakta, maka present yang digunakan itu present tense. Kemudian the second is need to explain some steps. We must use the command sentence or imperative sentence. Nah, kita harus menggunakan command sentence atau imperative sentence, yang mana biasanya di imperative sentence itu kalimat perintah. For example, add atau tambahkan, kemudian tuangkan, mix, campur, itu namanya imperative sentence, campurkanlah. Then the third is explain the step of manufacture or use. Jadi menjelaskan tentang step-stepnya. Nah, di step ini biasanya menggunakan waktu, contohnya kayak first, second, kemudian next, then, and others. And the last is provide descriptions of the time or duration of manufacture in the text procedure. Mendeskripsikan waktu. Nah, biasanya dalam membuat prosedur teks itu
kita membutuhkan waktunya biasanya 5 menit atau 10 menit mungkin. Okay, next. The next material is generic structure. Kalian tahu arti dari generic structure itu apa? Nggak tahu, Miss. Oke, jadi generic structure itu structure yang digunakan for the first aim atau goal, tujuan dari prosedur teks. Nah, tujuan dari prosedur teks yang telah Miss jelaskan di awal itu untuk membuat atau menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara membuat teks prosedur yang benar dan bahan-bahan serta step apa yang digunakan. And the second is ingredients. Nah, tadi yang contoh yang Miss jelaskan tadi di awal juga menjelaskan tentang ingredients atau bahan-bahan yang digunakan. Contohnya kayak kita dalam membuat peanut banana tadi membutuhkan banana, kemudian roti and others. The last is step or methods. Nah, step ini itu tadi langkah-langkah yang digunakan. Okay, the next, how to make scrambled eggs. Ini contohnya ya. Contohnya itu scrambled egg. Nah, di sini ingredients. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu 2 telur, kemudian susu, 1 teaspoon or butter. Jadi kita membutuhkan butter, terus a pinch of salt and water. Jadi membutuhkan garam sama air. Nah, di sini ini langkah-langkahnya, langkah-langkah digunakan itu ada keterangan ini imperatif waktunya kayak first. Ini langkah-langkah stepnya, biasanya waktu step itu ada first gitu kan, after that, and last itu baru. Kemudian ada imperative sentence-nya yaitu repeat and remove, itu maksudnya imperative sentence. Dalam step-step yang digunakan dalam membuat scrambled eggs nih, for the first, Siva baca. Crack the eggs into a small bowl and add a pinch of salt and pepper. Sorry, pepper or pepper? Pepper, which until all is well blended. Okay, students. Kita terjemahkan bersama-sama. Yang pertama, step yang pertama itu pecahkan telur. Dalam kemudian tambahkan garam dan pepper atau apa? Lada. Kemudian kita kocok bersama-sama. Okay, second is the next is second. Fajar baca. In a frying pan, add butter and let it melt. Okay, ada yang tahu artinya ini? Taruh wadahnya. Di dalam wajan, tambahkan butter dan biarkan sampai mendidih. Okay, nice. Okay, the third is pour in the eggs and milk and white for around 20 seconds. Do not stir it. Jadi tuangkan garam, telur, and susu dan tunggu selama 20 detik. Kemudian yang nomor 4 Ani baca. After that, fold the eggs to the center and stir it with a spatula. Setelah itu, lipat telurnya dan geser ke tengah, kemudian balik dengan spatula. Selanjutnya itu repeat the previous step until all the eggs are mostly cooked. Yaitu ulangi step-step yang awal sampai matang. And next, remove the eggs from heat and continue to fold and stir the eggs
for around a minute. Jadi pindahkan telur dari teflon atau dari wajan dan kemudian dilanjutkan dengan melipat dan dimasak kembali selama beberapa menit. The last step is leave the eggs and put them on a serving plate, and your scrambled eggs are ready. Jadi letakkan scrambled eggs di piring dan jadilah scrambled eggs yang telah kalian buat. Okay students, from the explanation I have earlier, are there any questions? Nothing. Okay, nothing. Okay. Before we continue our lesson today, I have a games. And if I say hi, you say hello. Okay. Yeah. And then if I say hello, you say hi. Okay. Okay, siap-siap. Okay. Hi. Hello. Hello. Hi. Hi, hi, hello. Hello, hello, hi. Hi, hi, hello. Hello, hello, hi. Yeah. Yeah. Okay. Hello, hi, hello. Hi, hello, hi, hello, hi. Oke, games ini bertujuan untuk melatih konsentrasi kalian. Miss akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. I will divide you into several group. I think I will divide you into 2 groups. Okay, Miss. Okay, for the first group is Nur Fadilah and Fajarwati, and the second group is Sifa and Ani. Okay, students, I have a video to answer the question yang telah Miss bagikan tadi. Okay, wait. Okay, students, untuk menjawab pertanyaan yang Miss bagikan tadi dalam kertas, look at the video, perhatikan dengan seksama. Kalian perhatikan bagaimana step dan materi, bahan-bahan apa yang dibutuhkan dalam video yang akan kita. Oke. Kitchen utensils. A small pan. A bowl. A plate. A spatula. A grater. A whisker. Ingredients. An egg. 50 grams of cheese. A cup of milk. 3 tablespoons of cooking oil. A pinch of salt and pepper. Let's make it. Crack the egg into a bowl. Whisk the egg until it is smooth. Add milk and mix well. Grate the cheese into a bowl. Heat the oil in the frying pan. Pour the mixture into a frying pan. Turn the omelette with the spatula when it browns. Cook both sides. Place the omelette on the plate. Add salt and pepper to the omelette. Heat the omelette while warm. Okay. Write the ingredient and step yang telah kalian dapatkan dari video tadi dalam kertas yang sudah Miss bagikan. Okay.
I will give you 3 minutes untuk menuliskan. Ingredient and steps yang digunakan dalam Oke, time is over. Kumpulkan jawaban yang telah kalian dapatkan. Oke, thank you. Oke, students. Video tadi menjelaskan tentang apa? Cara membuat omelet keju. Oke. Ingredients or material apa yang dibutuhkan? Yang pertama ada telur, And then? kemudian ada garam dan juga lada, ada susu, Yes. ada keju, Ya. minyak, udah. And you're right. And step-step apa yang dilakukan? Kita Pecahkan telur, And then? dikocok, habis itu Semut masukin. masukin minyak ke dalam teflon, kemudian masukkan telur yang sudah dikocok tadi, Susu dimasukin sama eggnya. Yeah. kocok lagi. habis itu taruh di piring, selesai. Yeah, you are very amazing. Itu dimakan. Okay, students, are you happy and understanding about the lesson today? Yes! Good. And kita akan menyimpulkan materi yang lakukan hari ini. Oke. Jadi prosedur teks itu menceritakan tentang detail how to make something or prepare something, and then when procedure text have two structures. What? For the first? Yeah. Ingredients. Yeah. And then step. Okay. Good. Okay. For making the text of procedures, we'll begin with What? Basmalah. no. Can you repeat the question? For making the text procedure, we'll begin with Ingredient. no, No. We'll no. Ingredient. tidak di brief. How to like how to make or how to prepare. Awal yang harus judul yang harus kita gunakan dalam teks prosedur. Goals. Goals. Enggak. Is it Okay, students, before we ending lesson today, untuk mengukur pemahaman kalian tentang text procedures, Miss akan membagikan questionnaire. Questionnaire ini nggak termasuk penilaian ya, tetapi kalian harus mengerjakannya secara seksama dan jujur. Oke, Miss akan membagikan. Okay, don't forget do it individually. Okay, I will give you 3 minutes untuk mengerjakannya. Okay, time is over. Okay, collect the paper. Okay, thank you. Okay. Students, next week,
kita akan membuat teks prosedur secara langsung. And I will divide you into group. Jadi nanti kita akan membagi kalian menjadi beberapa grup. Kalian akan difokuskan untuk membuat teks prosedur secara mandiri. Jadi dipersiapkan guys. Oke, Miss.